One, two, three, go. Good afternoon, everyone. I am Natalie A. Veralio And I am Shalani P. Carpentero. from Notre Dame of the Diangas University, General Santos City. Na-feel po namin ang happy po kasi na daog mi sa Notre Dame of Isulan and unta ihatag pud ni God ang kadaugan ugma kay gusto na mo magdula mi og regional and magpasalamat pud mi sa NGBL po kay gitagaan mig opportunities and sa mga ates namo nga volleyball player, thank you po kay naga-support sila sa amo. So, bantog day na daog mino kay naami teamwork and communication. Wala. Thank you. Ang plano na mo ugma kay mindset lang. Ay ulit. Ang plano na mo ugma kay mindset lang and communicate sa court and unta ma-apply na mo among trainingan sa school nga ma-develop na mo ugma. Yun lang po. Thank you. Thank you very much.